Japan Air 2749 taxi to spot. Taxi to spot, Japan Air 2749. Hokkaido Delta Tower 1 on right です。Delta Tower 17 Alpha Romeo runway 30 contact approach, wind 280 at 20 ATR running low. Continue Delta Tower. Alpha Romeo runway 30 Catron, wind 280 at 20 ATR bucketing runway and long touch up beam turn for taxiway.
3050 キロゴルフラジャリポートエアボーン、上位ライトダウンインランウェイ30。08 kilo golf runway 30 clear to runway 280 at 20 long touch approved beam Tango 4 taxiway after landing taxi to your spot via Tango 4. Clear to run long touch approved beam Tango 4 after landing to pick up Tango 4 to spot 08 kilo golf. We make short approach. 08 kilo golf short approach approved.
ータワー、チルタワー、17アラバー、スポット、8アルファ、リクエストタクシー。Jet Alpha 17 Alpha Romeo, can I accept the Tango 3 intersection? Tango 3 intersection. Jet Alpha 17 Alpha Romeo, Tango 3 intersection through taxi to Hoini Point, Tango 3, runway 30, wind 280 at 21, unit 300. Taxi で Tango 3 をアルファで、ショートランウェイ、ジェットパワー、3006 Jet Alpha 17 Alpha Romeo, expect departure after arrival, copter on right base, runway 30. ラジャンショートパワーさん。函館タワー、ジャパンエア586。ジャパンエア586、ハロータゴヘイ。ジャパンエア586、デスティネーション東京、フライトレベル280。ジャパンエア586、だね。リクエストタクシー。Jet Alpha 17 Alpha Romeo, can I accept the Tango 3 intersection? Request Tango 3 intersection. Jet Alpha 17 Alpha Romeo, Tango 3 intersection through taxi to Hoini Point, Tango 3, runway 30, wind 280 at 21, unit 3006. タクシーでTango 3をアルファで、ショートランウェイ、ジェットパワー、3006なんで30。Jet Alpha 17 Alpha Romeo, expect departure after arrival, copter on right base, runway 30. ラジャンショートパワーさん。函館タワー、ジャパンエア586。ジャパンエア586、ハロータゴヘイ。ジャパンエア586、デスティネーション東京、フライトレベル280。スポット5。ジャパンエア586、だね。スタンバイクリア。スタンバイクリア、ジャパンエア586。函館タワー、オリンポン556 with India。オリンポン556、ハロータゴヘイ。オリンポン556 to 東京フライト400。オリンポン556、スタンバイクリアランス。Jet Alpha 17 Alpha Romeo, right hand pursuit, wind 280 at 17, runway 30 at Tango 3, clear for takeoff. Clear for right hand pursuit, Jet Alpha 17. Jet Alpha 17 Alpha Romeo, report directions on the outlet. North east bus, climb to 3500. Jet Alpha 17 Alpha Romeo, sir. Jet Alpha 17 Alpha. Nippon 553, taxi just off. Taxi just off, 553.
586 clearance. Japan Air 586, go ahead. Japan Air 586 clear to Tokyo International Airport via Tsugaru 1 departure, Komachi transition, flight planned route. Maintain 13,000, expect flight level 280. Squawk 2370, be back. Clear to Tokyo International Airport via Tsugaru 1 departure, flight Komachi transition, flight planned route. Maintain 13,000, expect flight level 280. Squawk 2370, Japan Air 586. Japan Air 5863 back is correct, and your EDCT 0622. There's EDCT 0622, Japan Air 586. Oricon 556 clearance, set copy. Go ahead, please. Oricon 556 clear to Tokyo International Airport via disregard standby movement. Yep. Oricon 556, sorry, confirm ready, copy. Go ahead. Flight 1 departure, Komachi transition, flight plan route. Maintain 13,000, expect flight over 400. Squawk 7315. Oricon 5563 back is correct, and your EDCT 0622. 0622, Oricon 556.